Le sujet d'aujourd'hui, c'est faire ou faire faire. Faire ou faire faire, enfin, si j'ai à expliquer ça, c'est واش تدير الحاجة بوحدك ولا تقلب على l'expertise externe pour faire هذيك الحاجة justement. Et donc du coup, l'histoire a dit faire ou faire faire. Ça, bon, dans le passé, toute l'activité, peu importe l'activité. Donc, il y a en fait un certain nombre de métiers, un certain nombre de ce qu'on appelle des métiers de support. Est-ce que je vais internaliser ça? Et du coup, je vais recruter du monde en interne pour faire هذيك الخدمة. Ou là, je vais l'externaliser et là, je vais faire appel à une agence extérieure ou là, une agence digitale ou là, un freelancer ou peu importe pour faire هذيك الخدمة. Et l'histoire هذه ديال faire ou faire faire, ça s'est accéléré avec هاد العجبة هذا ديال digital. Et donc, du coup, quand on parle de digital, peu importe le métier et le cœur de métier ديالكم, vous avez besoin d'un certain nombre de compétences اللي تكون كتبيع الوقيد راه غادي تحتاجهم، تكون كتبيع النووي غادي تحتاجهم، تكون كتبيع الطوموبيلات غادي تحتاجهم. Donc peu importe le métier, peu importe le cœur de métier, alors vous avez besoin de هذوك l'expertise. Et نعطيكم quelques exemples ديال aujourd'hui, enfin les compétences justement qu'on va en avoir besoin le digital, hein. Je parle bien de flux digital, mais on pourrait aller même في حوايج اخرين وما غندوز عليهم rapidement, mais نرجعوا le truc ديال le digital parce que le digital صعيب. Quand je dis le digital صعيب, le digital est très coûteux pour faire les choses على حقهم وطريقهم. Ça coûte cher, ça coûte très très cher. أنا نعطيكم un simple exemple. Un site internet. Bon, un site internet ou la plus, bon, on va dire bon, une entreprise. Bon, déjà, vous faites du digital, alors vous avez besoin effectivement d'un site internet parce que pour moi, avec le site internet, c'est là où on va envoyer tout le flux. Donc, gars, هذيك الخدمة اللي كديرها كتجي كتصيفطها vers سميتو. Donc, c'est pas pour faire du digital pour سميتو pour le باش تصيفط الفيسبوك ولا تصيفط الانستغرام ولا تصيفط لينكد ان ولا بان. دونك بور موا انا داك لو بوين فوكال كيبقى هو لو سيت انترنت. اي دونك دوكو نهضروا مثلا على لو ديجيتال. دونك لو ديجيتال ولا peu importe encore une fois le métier فاش كاين نتوما, peu importe le domaine d'activité ديالكم, vous souhaitez lancer une activité en ligne ou là vous souhaitez faire de la promotion en ligne, etc. راه غادي تحتاجوا un certain nombre de métiers ou un certain nombre de personnes اللي كل واحد qui excelle dans une chose ou deux choses ou là بزاف د الحوايج. Alors la première chose هو la partie SEO. Maintenant la partie SEO, tout ce qui est référencement naturel, hein. Donc quand on parle de SEO, c'est plus du référencement naturel. Donc le référencement naturel, c'est un besoin. Donc avec le besoin, soit tu fais faire ou là tu le fais toi-même, soit tu vas internaliser ça et tu vas recruter quelqu'un pour le faire. Donc le budget qu'il faudrait octroyer justement avec le profil qui va faire du SEO, c'est un budget qui est assez important. Quelqu'un qui va faire le khidma على حقها وطريقها, comme on dit, ça a un coût. Donc SEO, c'est une personne. Tu veux faire de la publicité en ligne, ce qu'on appelle un traffic manager. Un traffic manager, c'est-à-dire que la personne qui va consommer votre budget marketing, donc en ligne, que ça soit sur du Google, AdWords ou Search, ou voire même Facebook avec Instagram, etc. Et donc déjà, le fait de faire de la publicité, bon, ça a un coût. Donc bien sûr, il faut payer avec le coût. Mais la personne qui va dépenser ce budget, bah, elle a un coût aussi parce que la personne, elle va entre guillemets
utiliser le budget à bon escient avec une bonne stratégie, etc. Sinon, voilà, on a deux profils de SEO, SEO et Traffic Manager. غادي نزيد هاد SEO Traffic Manager ou là surtout Traffic Manager, يقول لك oui مزيان je peux faire de la publicité, mais il me faut une personne qui va me préparer des créas. Les radis la création d'affiches, de publicités, de petites vidéos, etc. Et donc là, du coup, tu vas avoir besoin d'un pas un web designer, non, d'un graphiste slash accessoirement un motion designer. Un motion designer, donc effectivement, on a dit que la personne qui va faire des petites vidéos, etc. Donc là, on est à 3 profils. Mais avec le web designer, le web designer, le graphiste, je suis un graphiste. C'est pas à moi d'imaginer le texte. Et donc, du coup, tu as besoin d'un éventuellement soit un rédacteur, soit ce qu'on appelle un content manager, donc une personne qui va s'occuper du contenu l'advertisement. احنا دزنا ل4 بروفيل 4 بروفيل باقي ما درنا في الطاجين ما يتحرق 4 ديال لي بروفيل. هاد الناس هادو كلهم غادي يخدموا هادو سي دي جون alors bon كاينين دي جون كي سون اوتونوم اللي غادي يخدموا راسهم مي غادي يقول لك وي انايا مزيان انا جو سي فير هادشي هذا ولكن خاصني كلكان ديغيير اللي غايقول لي اشنو خصني ندير وكي خصني ندير و لا استراتيجي اتسيتيرا. Et là غادي نمشيو هذا on aura besoin effectivement d'un marketing manager, digital marketing manager, responsable marketing, directeur marketing, نسميوها بكاع السميات تاع اللي سميتو. Donc là on a 5 ressources اللي غادي ils vont faire هذيك الخدمه pour faire tourner la publicité en ligne et faire tourner justement tout le كاع داك العجب اللي كيتخدم justement pour que الواحد يقدر يدير la publicité. Maintenant هادي تنقول لك encore une fois اي société elle a besoin justement d'un besoin dans ce sens là, elle va devoir recruter كاع هاد الناس هادو 5 الناس. يلا قلتي بسم الله هاد 5 الناس كتجي كتشوف ils ont un coût hein, tu sais هاد 5 الناس bon si je donne un chiffre là on devrait tourner autour de allez هذا ouais on devrait être sur واحد 80 000 dirhams annuel, pardon, mensuel, 80 000 dirhams mensuels. Sur toute l'année, on est sur du 1 million de dirhams si on calcule les charges dialom, etc. Donc 1 million de dirhams chaque année pour faire tourner avec le département digital. Parce que le digital, encore une fois, c'est un gros mot. Et باش تقاد الحاجه على حقها وطريقها راه سميتو. Maintenant كتجي كتشوف une entreprise غتقول لها bon si pour créer un département marketing ou là plutôt enfin un département digital slash marketing parce qu'en même temps voilà dit que la même équipe elle va pouvoir faire aussi du offline marketing. Ça a un coût. وهذاك لو كو راه il est de 1 million de dirhams في العام. كتجي كتشوف هذيك l'entreprise كتقول انا كاع شنو كنبيع بالسلامه pour dépenser autant d'argent باش ندير la publicité. Donc du coup هذا كيولي un calcul et c'est là où كتبقى هذيك la question ديال faire ou faire faire. Donc اللي كتجي كتشوف غتمشي عند مثلا une agence digitale, elle va te dire moi je vais vous pouvez externaliser عندنا externaliser عندنا le métier enfin le métier le département digital ديالكم. Anna, je vais vous facturer ça, je sais pas, 20 000 dirhams maintenant par mois. 20 000 dirhams par mois,
كتجي كتقول اه وي سي شير. وي مي سي با شير. مي كتجي كتشوف غيلمون الخدمه اللي كدار ديغيغ، غيلمون لي جون كي سون امبليكي جوستومون باش تقاد حاجه وحده، راه سا ان كو، فهمتي. اي دونك كيولي وثاني لافونتاج اللي كاينه عند هذيك لونتربريز جوستومون كي فا تو فاكتوري دو 20000 درهم. C'est une entreprise qui va te facturer un service et هي derrière de son côté elle va pouvoir mutualiser les ressources ديالها parce que ملي كتجي كتشوف quand tu vas internaliser هذوك الناس هذيك الخدمه عندك je peux vous assurer parce que j'en ai vécu l'expérience, je peux vous assurer que la productivité كتكون هابطه. La productivité كتكون هابطه donc ça veut dire qu'il كنتي كطير vraiment 10 vitesses. Alors tu tournes autour de واحد 30% de ta capacité, de ta production. Donc, tu payes 100% du prix et tu reçois 20%, 25% de la prestation. Ok. Et ملي كتحسب هاد القضية بحال هكا كتقول ouais finalement est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de recruter justement autant de monde et recruter tout un département باش تكون عندك justement هذيك la présence en ligne et pouvoir faire de la publicité بحال عباد الله et communiquer وتكون باين في les réseaux sociaux وتكون قريب le client etc. Et là كنرجعوا قبيله كما قلت لكم راه كاين ça c'est un exemple un exemple اللي هو le marketing. نقدروا نمشيو مثلا في d'autres domaines d'activité اللي هما je sais pas مثلا l'administratif كتقول انا soit je vais faire la facturation ديال راسي OK, soit je vais externaliser tout ce qui est facturation وغادي نخدم مع un fiduciaire ولا نخدم مع un comptable, expert comptable ou whatever, يكون عنده une agence externe et il me facture à la fin du mois une prestation. Normalement les fiduciaires ça te coûte 1500 dirhams, 2000 dirhams. Allez, la tarti واحد 3000 dirhams في الشهر. Par contre, quand tu vas avoir besoin d'un département en interne, ça a un coût. عندك les logiciels déjà باش كتخدم، عندك les personnes اللي كيخدموا على هذيك الحاجه etc. Et là, au fait, c'est un calcul. Par exemple, حنايا النهار الاول فاش بدينا، bon حنا quand je dis حنا c'est Genius. Donc النهار الاول فاش بدينا on avait un fiduciaire. فالفيديوسير كان عندنا من 2007. Donc 2007 من la société كانت كريات وخدمنا معاه pendant واحد العامين. ابخي دزنا عند ان كونطابل بون شويه احسن من هذاك سميتو. واحد الوقيته كنشوفوا هذيك الخدمه ديالتنا كثرات و سورتو لا بريستاسيون اي لو سيرفيس كون اتوندي حنايا من عند هذاك لو كونطابل il n'était pas jusqu'à là-bas. Donc ما كانش تلاه. Et donc du coup il fallait internaliser justement le département et du coup il fallait recruter هذا, il fallait acquérir des logiciels etc. Mais quand tu y penses كتجي كتشوف كتقول ouais bon aujourd'hui عندنا 30 000 clients 30 000 clients, est-ce que tu as vraiment envie de donner هذيك la facturation ديالك سميتو quelqu'un en externe اللي ما غادي يخدمش داكشي exactement كيما خصو يتخدم etc. Et donc il faut faire une sorte d'arbitrage parce que الواحد كيجي كيشوف كيقول finalement اشنو كي le cœur de métier ديالي. Bon bien sûr c'est pas la facturation, c'est هذا, mais c'est quelque part lié. Donc du coup داخل انا pourquoi je vous dis ça parce que واحد الوقيته حنايا au sein de Genius خدامين et on s'est rendu compte que واحد الوقيته le département marketing il représentait pratiquement 25% ديال l'effectif ديال l'entreprise. 25-30%. كتجي كتشوف كتقول واش هاد est-ce que nous on est une société de publicité? Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on vend à de la prestation chez واحد اخر? Non, c'est pas le cas. Si on vendait cette prestation, si كنا كنقولوا tiens حنا عندنا حنا عندنا le département ديالنا qui fait enfin عندنا le département marketing qui va faire الخدمه pour Genius, donc du coup pour l'entreprise ديالنا. Et si on vendait هاد la prestation لواحد اخر, là ça vaut le coup كتقول ouais bah tiens ça me coûte tant, j'arrive à faire tant de j'ai tant de clients qui
paye la prestation. Donc limite si tu vends la prestation pour d'autres entreprises, غادي تولي بحال قلتي انت كتقام عليك هذاك le département ديالك gratuitement parce que il y a d'autres boîtes qui vont te payer نتايا par rapport à le service. Mais حنايا من النهار الاول on a choisi le fait de rester concentré sur le cœur de notre activité. Le cœur de notre activité, c'est l'hébergement. Donc moi, je veux vendre que de l'hébergement, les noms de domaine, les certificats SSL, solutions de messagerie, tout ce qui tourne autour de ma barine bi site internet, ma barine bi le référencement, ma barine de la publicité. Parce que j'estime que ça, c'est un métier à part. Bon, c'est un métier qui se respecte et c'est un métier à part. Il y a des gens aujourd'hui qui font un très très bon travail là-dessus. Allah yisahil alayhum. Et donc, du coup, chacun il fait ce qu'il sait faire. Parce que, encore une fois, quand tu vas encore une fois, le sujet, c'est faire ou faire faire. Si tu vois l'important justement d'internaliser et de faire les choses et tu trouves surtout le coût ديال هذا. انا نعطيكم un simple exemple. انا واحد الوقيته جيت كنجي كنحسب كنقول finalement هذا الشيء هذا كله اللي كنديرو مزيان sauf que bon comme j'ai dit ça a un coût qui est important وكنجي كنشوف كنقول انا finalement اشنو كنبيع. C'est quoi l'activité ديال جينو. نعطيكم un exemple. كنبيعو les noms de domaine, ok. Les noms de domaine, bon, c'est les appellations .com, .ma et autres. Juste quand je trouve le cadre assis, pour payer une personne, ok, une personne, avec un salaire de 10 000 dirhams mensuel, il y a 120 000 dirhams annuels, donc 120 000 dirhams في العام. خاصني نبيع 3000 noms de domaine. Ok. 3000 noms de domaine. 3000 noms de domaine pour recruter ou là pour payer une seule ressource justement qui va faire avec ça. Donc du coup la personne bien sûr que tu vas recruter, quand tu la recrutes derrière derrière tu vas pas pouvoir vendre autant de noms de domaine ou pour rentabiliser avec l'investissement parce que après c'est un investissement. Moi j'ai toujours dit que le recrutement c'est la chose la plus importante d'une entreprise. C'est ce qui fait le succès d'une entreprise ou c'est ce qui tue aussi une entreprise, le recrutement. Parce que qui dit recrutement dit charge fixe et dit charge fixe c'est que كل شهر خدمتي ولا ما خدمتيش tu dois passer à la caisse. Ok. Chaque mois, à la fin du mois, كتجي كتشوف كتقول ouais bah tiens عندك je sais pas une masse salariale ديال je sais pas 20 درهم في الاخر الشهر خدمتي ولا ما خدمتيش خصك تخرج 20 درهم. عندك 500 000 dirhams de masse salariale à la fin du mois كتخلص 500 000 dirhams كتخلصها donc خدمتي ولا ما خدمتيش. Et donc ملي كتجي كتبدا تشوف هاد l'histoire هادي ديال le recrutement, tu commences vraiment à bien réfléchir et à bien calculer chaque centime, chaque dépense parce que chaque centime compte. Le pire truc اللي كاين في المات هو عملية زائد والضرب. كتبدا شي غادي وكيتزاد فهمتي ça explose rapidement. Donc moi j'estime que le wahd il doit rester concentré sur le cœur de son métier. Ok. Sauf quand tu es bien sûr dans une très grosse entreprise le résultat مفرقع كل شيء مفرقع et donc du coup tu peux te permettre de sous-traiter et là encore quand j'y pense les plus grosses boîtes ils ne font rien chez eux. Ils ne font rien chez eux. Apple, le marketing d'Yala, il n'est pas géré au niveau d'Apple. La publicité d'Yala, il n'est pas gérée au niveau. Coca, c'est pas Coca qui fait la publicité. Procter & Gamble, c'est pas Smith. Donc du coup, même les très grosses boîtes, ils font appel à de l'expertise externe. Peu importe ce que ça leur coûte, ça coûtera toujours moins cher. Ça coûtera toujours moins cher parce que هذيك la prestation اللي كتجي كتحسبها وكتقول bah tiens انايا ça va me coûter tant مثلا عندك
je sais pas, un simple exemple. Une prestation, مثلا une publicité que tu vas externaliser. هذيك la publicité كاع تقدر تحسبها trois fois le coût ديالك نتايا. Quand je dis trois fois le coût ديالك, c'est en termes de salaire, c'est fois 3 داكشي اللي غادي تكون خلصتي في هذا. اللهم je préfère payer trois fois le salaire ولا تبدا تخلص هذاك le salaire tous les mois. اي فينالمون هذيك لا بوبليسيتي غادي تخرج منها وحده مثلا في العام ولا جوج في العام ولا علي ثلاثه في العام. انت خرجتي ثلاثه في العام راه فينالمون سا اونكور اون فوا سا تو كوتري توجور موان شير دو فير هذيك لا بوبليسيتي كو هذا. دونك انا جو بونس كو bon j'ai dit pas mal de choses. Bon, j'espère que c'était intéressant. Ceci dit, toujours dans l'état هذا, est-ce que vous aurez des questions dans ce sens ou là des تعليق de plus pour ajouter une autre enfin plus de détails. Anna, je suis en train de regarder en même temps les درت un petit هذا. alors قال لك خافيك بهذا يكسب وحده هادشي كامل خاصو تاب خاص un directeur de créa ou une expérience ça va pas marcher. Voilà. Donc oui, effectivement كما قال سي ايوب, oui راه c'est tout un studio. راه كتجي كتشوف اونكور اون فوا واش بغيتي تقاد الحاجه مزيان ولا ما بغيتيش تقادها مزيان. بغيتي تقاد الحاجه على حقها وطريقها راه خاصها القوام ديالها, خاصها سميتو. راه خلاها الاخر قال لي واش نقدروا نقادو طنجيه بلا شنو داك المسكه الحره, ماشي المسكه هذاك الزعفران. قال لي ما عندكش الزعفران بقى في داركم ما ديرش. سي صا فهمتي. بغيتي دير حاجه مقاده هي ديرها مقاده يعطيها اتساع صافي. زعما كاين شي حوايج اللي نقدروا نهضروا فيهم ونديباتيو فيهم, كاين شي حوايج اخرين اللي باين وضوح الشمس والقمر. malheureusement j'arrive pas à نطلع في les commentaires تاع الفوق كاع, je sais pas pourquoi. donc ouais ben je sais pas يكون وصلكم هاد الساعه ديال اللعيبه ديال si vous avez des remarques des كتسموا هذوك des commentaires et tout اتيونا بهم. Ouais, bon, site internet, ouais, دابا نهضروا مثلا على سيت انترنت داير $200. ouais, $200 ديالاش اخويا هذيك $200 غادي تخلص بها الهيبرجمون ديالها ما دايرش $200. ان سيت على حقه وطريقه فهمتي. moi j'estime un site انا pour نعطيكم une petite idée على لو سيت انترنت ديال جينيوس هاد الساعه هادي مقيوم اكثر من 1 مليون دو درهم اي بلس. بدينا خدامين في ان نوفو سيت العام اللي فات في جانفي بدينا فيه باقي ما سميتو. بون جيسبر كو لا غنخرجوه افون لا فان دو لاني, مي هذاك لو سيت مقيوم بزباله الفلوس. انا سكو جو فوز اي دي تو تالور سي جوست ليكيب digital. J'ai pas parlé de le département de développement, bon, parce que j'estime que le département de développement, bah, il rentre dans le cœur de notre activité et c'est avec le département qui va développer justement tous les outils diaona etc. Mais un site internet, encore une fois, le site internet, un site internet, bien sûr. Le content, c'est pas le développeur, c'est pas le designer. Donc un site internet, un web designer, pas un graphiste, pas un web designer, quelqu'un qui connaît les normes du web, etc., qui a une expérience le web, etc. Donc ça, la première chose, c'est un web designer. Ce qu'on appelle quelqu'un qui fait de la découpe. La découpe, qui est avec le site, la maquette diallo, il va pouvoir la découper ou il l'HTML dialha, CSS ou JS dialha. La deuxième personne. Un développeur. Le développeur qui connaît le back-end ou front-end. Ok, développeur. Ou ce qu'on appelle aussi un intégrateur. L'intégrateur, le site, l'HTML ou la partie développement غادي يعجنهم بجوجهم ويخرج لك le site internet مقاد etc. ها هما هنايا عندنا 4 ressources. عاد باش bien sûr كما قلت لك خاصك le contenu parce que un site encore une fois sans contenu tu as 5 ressources.
هاد لو ديبارتمون هذا دو ديف تا هو كتجي كتشوف كتلقى مثلا هاد لي 5 ressources encore une fois عندك bon pour des développeurs بعدا ouais tu as un budget qui avoisine les 100 000 dirhams 100 000 dirhams في الشهر donc ça veut dire que هذاك لو سيت انترنت لو سيت انترنت اللي خدمتي غير على ان سول سيت وقاديتيه في 3 شهور راه tu as un coût de 300 000 dirhams هذا سي طون كو سي بحال قلتي لو كو ديالك كيسكو توا سا تو كوت عاد باش بيان سور الا كنتي باغي تبيع هذا لو سيت هذا اون اوتر انتربريز راه لا موندر دي شوز غادي تضرب لو دوبل ولا 1.5 دو بري فهمتي باش بور كو سا سوا فيابل اي دونك دوكو ملي كتلقى ان سيت انترنت خدامين فيه 5 الناس خدامين فيه دوبوي عام راه هذاك لو سيت انترنت راه ديباسا 100 مليون Alors, content writer, je suis tout à fait d'accord. أنا كما قلت لك الكونتوني واحد الوقيته وكانوا عندنا هنا au sein de Genius 4 ناس في الكونتوني خلينا نكونوا جورنال وما كتلقاش فيه 4 ناس في الكونتوني. On avait 4 personnes في هذا parce que je sais que content is king خلاها طار عالمي. Le contenu il est important, contenu de qualité il est encore plus important. Donc هادشي اللي كاين. سي مهدي hello. Si Yassine, merci à vous de votre disponibilité. بقى شي حاجه سميتها سيت ويب ديزاينر خايب وحده عاد باش ما ندخلوش في داكشي ديال يو اكس يو اي اكس اي اكس ار 85 وداك العجب كله داك العلم وي راه اونكور تو سا بور دير كو الحاجه باش تقاد على حقها وطريقها راه سا ان كو اي هذاك لو كو il est important سي با جوست ان بتي تروك اللي كيكون اللي كيكون هكا فهمتي ما الواحد يقدر يقول واي تيان سي اون فا فير 100 فهمتي تو فا فير 100 راه غتبان الخدمه ديال 100 كي دايره الوغ SEO اكس رايتين هاديك صافي جو بونس كو صافي كلشي فهم حتى شي حد ما عنده شي كيستيون اي دونك هادشي اللي كاين والله الا زعما ما خبيت عليكم حتى شي حاجه انا راه عرفتوني كان انسان كيبغي يبارطاجي داكشي اللي كيقد عليه شي حاجه اخرى راه والله ما كاينه دونك bon ça on est à 30 minutes de live pendant que du conseil financier démarrage d'entraînement. Ouais, bon, c'est un autre débat هذا. Démarrage de notre travail. أخويا شنو نقول لك le seul conseil que je peux donner par rapport à ça c'est chaque centime compte. Quand je dis chaque centime compte, c'est الواحد كيجي قبل ما يدير شي حاجه كيشوف شنو عنده في جيبو وشحال غيكون عنده في جيبو غدا وشحال غيكون عنده في جيبو بعد غدا ايوا كيبدا كيدير داك سياسه التقشف حتى كيسميتو حتى لونتربريز راه واحد الوقيته كدير سياسه التقشف باسكو ابخي فوالا تيقول لك فوالا ملي كيكون عندنا داك الروبيني محلول راه روبيني محلول دونك tu te retrouves en train de gaspiller de l'argent bêtement والنهار كتوقف على درهم ما كتلقاهاش او تجيب انا بور تو دير الاس اي او بالعربيه ما جي لو سيت ديال جينيوس بالعربيه اون لا في 2015 اي حبسناه on l'a arrêté 2 ans plus tard parce que ça coûtait trop cher d'entretenir هذاك لو سيت بالعربيه وملي جيت كنشوف لقينا كندوزو عندنا 5 الناس 6 الناس اللي كيدوزو كوموند في العام وانا باش نبقى نحمق راسي انا بسيت بالعربيه بلونتروتيان ديالو بالكونتوني ديالو كتزيد سطر هنايا خصك تترجمو بالعربيه اي تو pour rien فهمتي دونك انا داكشي ديال العربيه خص يكون عندك ان سيت دانفورماسيون تكون تا هو اسبريس ولا شي لعيبه بحال هكا باش تخدم ليك العربيه اما ان سيت دونتربريز اودجوردي بالعربيه j'en ai fait l'expérience à useless بلاش دونك زعما avec tout le respect pour la langue arabe merci. Et ouais, ça fait. Donc, je pense que c'est bon. Alors, exactement, ça va prendre beaucoup de temps si on veut créer un département de marketing pratique d'avoir un prestataire qui a une meilleure expérience. Ouais. Donc, فهمتي دابا هذا عندك لي سميتو عندك les auto-entrepreneurs aussi. C'est une possibilité déjà l'auto-entrepreneur, il te permet, bon déjà il n'y a pas TVA, donc c'est déjà pas mal. Et ça permet aussi, la personne, alors pour moi, auto-entrepreneur, j'ai pas
entrepreneur حياته كلها. Auto-entrepreneur, c'est juste هذاك le petit truc pour démarrer une initiation l'entrepreneuriat, une initiation la création d'entreprise. Parce que واحد اللي غادي يجي يشوف après là كنتي داير هذا وكتقول انا لا انا سميتو كتقول finalement انايا mon objectif est de dire je sais pas 300 000 balles 500 000 balles دايرين comme limite فهذا. Ouais, bon, l'objectif c'est de déjà atteindre donc les 500 000 balles et l'idée c'est une fois que tu dépasses donc les 500 000 balles c'est de pouvoir créer une SARL. D'ailleurs l'État Tawa il a fait ça dans cet objectif là et dans cet esprit là qui dit واحد يبدا نسهلوا عليه الطريق après comme ça parce que الدوله ما رابحه معاك حتى لعبه الا بقيتي انت كلشي داير فينالمون اوتو انتربرونور وكلشي كاسكي عايش غير هكاك فابور. Donc, il faut passer à la caisse de temps à autre. Alors, potentiel dans le web. J'ai pas compris assez, Sofiane. Ça m'a حاولت نفهم mais ما فهمتش. C'est Ayoub. Khoya l'anglais, ouais, bon, l'anglais. Alors pour Genius, encore une fois, on a le site en français et en anglais. Et l'anglais, c'est normal parce qu'on a pas mal de clients étrangers. Donc, du coup, une langue l'ouahd qui fait donc. C'est sûr que l'arabe ça va être compliqué et du coup l'anglais ouais ça reste une bonne option. Mais الواحد ماشي بحال هذاك اللي يجي يقول بغى يلونسي سيت ما عنده لا سيت لا والو نهار كيبغي يلونسي بكاع اللغات وبدا بعدا ديجا بحاجه راه un site internet en plus c'est pas quelque chose qui doit être figé. Un site internet c'est un site que tu mets en ligne le premier jour et tu continues à développer, tu continues à améliorer au fur et à mesure. Il a بغيتي مثلا درتي une version خليتي قلتي انا فوالا السيت ديالي انا بغيتو يبقى بحال هكا راه ماشي ما درنا. Et bon, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Encore une fois, merci beaucoup de votre patience parce que je sais que quand la phrase de rien. Et à la prochaine pour un autre podcast. Ouais. Donc, alors, comment toucher plus de personnes lors d'une campagne de communication? Ouais, ça est bien. Comment maximiser le rendement d'un site web? Plus exactement, un blog. Merci d'avance. Et quoi votre vision pour le futur du web? Alors, moi, j'ai quelques petites questions. Bon, je vais commencer par comment toucher plus de personnes lors d'une campagne de communication. Au fait, ça sert à rien de toucher plus de personnes. Il faut savoir toucher les bonnes personnes. فهمتي اش قدر لي انايا ندير ان تروك اللي غادي يشوفوا مليار واحد وفينالمون حتى شي واحد ما غيشري ولا حتى شي واحد ما غي ني با personne n'est intéressé par هذا. Donc la première chose c'est d'identifier le client parfait, donc ce qu'on appelle persona, donc qui est ton client parfait. Et l'idéal c'est de pouvoir communiquer avec le client. Tu fais des campagnes targetées, des campagnes vraiment pour toucher la personne et الناس اللي حداها فهمتي. Donc tu as c'est comme ça que بحال قلتي le rendement ديالها غيكون طالع et surtout même هذاك le coût de la communication غيكون هابط فهمتي. Donc ça sert à quoi finalement دير une publicité في التلفازه alors que tu sais que هذاك le produit ديالك راه ماشي كاع ديال التلفازه فهمتي. مثلا دابا aujourd'hui avec Facebook et هذا donc tu as vraiment la possibilité de targeter بنادم شحال كيلبس في رجليه فهمتي. دونك واحد انت كتبيع السبرجيله فيها الناس اللي كيبيعوا 43 واش غادي تبين لا بوبليسيتي ديالك واحد اللي كيلبس شبا 47 ولا كيلبس في 38 لا. دونك غادي تمشي هذا. دونك ديجا لا بروميير شوز سي او ليو دو توشي ان ماكسيموم دو موند لا تا انفي دو توشي ان مينيموم دو موند وتعرف هذا باسكو سي سكي فا هنايا فاش غادي يكون هذاك لو كو ce qu'on appelle le coût de conversion ou le coût d'acquisition يكون هابط فهمتي. Voilà. Comment maximiser le rendement d'un site web plus exactement? Un blog, ouais, c'est très flou et vaste comme question, mais je vais essayer quand même de répondre. Maximiser le rendement d'un site web. Ouais, le rendement d'un site web, c'est quoi finalement, c'est quoi l'intérêt d'un site web?
شنو هو الستون ديالو فهمتي. quand tu me parles d'un blog le blog généralement كيكون un blog informationnel etc. الواحد كيدخل كي va toucher enfin il va trouver de l'information par rapport à un sujet particulier mais peu importe les blogs اللي كاينين راه derrière كاينه شي حاجه كتباع فهمتي كتباع d'une façon indirect فهمتي. Et donc du coup l'idée c'est حنا par exemple عندنا un blog في Genius, un blog qu'on entretient depuis très longtemps et on fait au moins un article par jour. هذاك l'article par jour راه كيتدار justement بهاد ما كنبيعوش فيه directement mais par contre on va essayer de créer du contenu et de la discussion autour d'un produit autour d'un service ومنه كنجربوا به شي حمال لو كليون باش في الاخر كيدخل لو سيت انترنت ديما كتلقى هذاك كاع لي زارتيكل دو بلوغ اللي غتدخل لهم تقراهم غتلقى في الاخر ان كول تو اكشن اللي هو سميتو دوز تعبر طلع لو سيت انترنت. سي كوا خويا لو فيتور دو ويب زعما صراحه c'est en train d'évoluer depuis un moment exactement de la même façon. Le social enfin tout ce qui est social qui a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur mais واحد الوقيته غادي نجيو نبقاو نرجعوا كتلقى finalement le social كيبقى كيطلع واحد الوقيته غيهبط. Et donc du coup الواحد غنرجعوا لداكشي ديال عندك ان سيت عندك لو بوين فوكال encore une fois اللي خصو يكون لو سيت. دونك كتبقى هذيك هي بحال قلتي هي وي ترجع الدور ترجع لماكدور. J'espère que vous avez compris. Si on arrive casse-tête ما جاوبتينيش زكريا. جاوبتك اخويا جاوبتك وابخي الجواب ديالك الجواب ديالي ما عجبكش كاينه ظروف صافي. دونك سي بون on est là ساعه سعيده سيادنا.